እግዚአብሔር ለርኢ ዓይኒ ይኽፈተልና እግዚአብሔር ሻዕኸዝ ዕንጨይቲ እምኒና ንርኢ ዘለና ክዳን ምንጻሕ እውን ኣይኸፍይ መብዛሕትኡ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ካብ ውሽጢ ክመጽእ ይልደልት ንጽህና ሌላ ደ ብሓደ ድንግል ማርያም እንታይ ዝኾነትሉ ኢልና ኢና ነብዕል ዘለና ዝበዓል እዚ ከመይ ጌርካ እዩ ዝነበረት ቤተ መቕደስ ናይ ቤተ መቕደስ ህይወት ከመይ እዩ ናይ መንደር ወግዕ ተይለመደቲ ማለት እኮ እዩ ናይ ዓለማዊ ነገር ተይለመደቲ ከምታ መጽዋዕና ላፍታ ቦታ እንውሰዳ ይበለትኸና እዛ ብህሊና ልትብል እኮ ብጣዕሚ ከባድ እኮ እያ ማንም ሰብ ከይበፅሓ እዚኣ እኮ ይትበፅሕቲ ምንም እኮ ትውርኢ ዝኾነ ዓለማዊ ነገር ተይገበርካ እኮ ናይ ህሊና ሞገድ እኮ ስቃይ እኮ ኢል ነብር ሰብ ሙጉት እኮ ኢል ነብር ሰብ ውግእ እኮ ኢል ነብር ሰብ ኣይተኣዘዘሊ እኮ ሰውነቱ እኮ ፍጹም እኮ የሸንፊ እዚኣ ግን ብህሊናኣ ድንግል ብስጋኣ ድንግል ኣብ ሓሳባ ሓጢኣት ዘይመጽእ ርኩሰት ዘይመጽእ ምንም ዓይነት ዘየለ ብፍላይ ንሕና ኣብዛ ዓዲ ዝፀናሕና ኣብዛ ቅድስቲ ዓዲ ሎሚ ሓድሽ ነገራት ዝኣተውላ ኣብዛ ዓዲ እዚ ሃይማኖት ዝፈታተኑ ዝኸፋፍሉ ሰላም ዘይህቡ ለዚ እኳ ምዕጋስ ኣዊና ይገርመኩም ልሰላም ክንድቱ ልትኻሊእ ልንጓየዮ ልምክፍፋል ልሓጢኣት ልበደል ልንጓየዮ لسلام جن حنت معلت مسوعيت لي جبرنا زي مرأيت نخنت لنا كوينا كريستيان زبالكو ناي كريستوس أكل ناي كريستوس بيتسب ناي كريستوس تختال تبالتلو ترى أنا جرز خانة كله نعيقز نبري قنت ما أنت لا أرى النبري غني كريستيان لو من هندي سبيو تعجز تسئين تباساج يزقد أزله هندي سبيو لبوت الرء هندي القصل البلو تيجي نغري حالات هلا حاكم صغار لو خنا جنكني أكم أبوي لو خنا جنكني أكحفتي لا تعالى النمر مبزحته لجنق نجار الله يقاطع تفعله بتولم لبجنك أثم خنيات تخان تلاجن تبري لخنا الصلاة سنات متشوز خنا بري منفس قدوس كحلفه زي خل بري تنبيه هنا نيك ألاف عم خبرت ألافي زي تدقي فتخين ينبس ولا ويا أمني لهم سل الحسو أقدم محلا يمزوج معتي ليتي لا زموتي لا محلا لا سرقتي لا عمزي لا بصدقي لا بقمي لا قتلتي زلع المنفس اللي يفتل بي ويس زنصح لبه اي ناقل لكم مصعقنا محرمنا يكرت على ماليش للحقيات لو تمصعني لحد دمو تلقرم تعدا دمو حدش تحصانات لولد نيو ابلي عداهم انا بزغور خو بدل تم قلع بقبوك كيعوي لعوي مسنو كوران منان ابوتاتي خلغاتو اديتات اتو زمن خبد لولايمو مستو خبدتو لمطاطن حساب نحسب تايسانو እግዚአብሔር خزل ጨንቆና ብዙሓት እዮም እዚ ጭንቀትና ሁሉ ጻሪዱ መራሕትና ወን استخاخيرو መራሕትና ንመخرم በር ልጸልኦ ሰብ የለ سليتشال بارنا بيتخشان بحري يله نوقسم جن موقاس جني كالي من مخار جني كالي سلزي تايكل للي وقع بزيح عدنا وقع طرح وين بوقع الاستخاخل ونيل ندي كل وقع نياي كل وين كابلو صوصيو سلام لمن تاي لي مصات يلتول ولا سلام لي ولا سمع سلام لا اخذت لا ولا تسمع تكاب سبل سانهم وفتحي قصات الخنا املاح مدهاني على حديث امر كسرحي دس يولهم بسم الله وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك نتعالى علتي كل جزء أهلنا وحسابنا كابن استخلن قدستي بروختي لنا نخرا لمي أوصل استعمتها لبيت المقدس لأتوت اللي يمو تسال بيت المقدس لأتوت اللي تأتات وأن براخ ميو يناخن مار بيت المقدس كل إذا أتوا كل إذا ملالسه نقدر جن دحستو جن خميجر خايز خوان خميجر خايز الطا خميز نبرز ولجن السينا خن مهار مالتي ذي أم مزمر إسرائيل خلتي ورشم من تكاويل اللينا نايت مرتر سنا مكة تاتل زخنا النامالتي ومنو يقوم وستمكان مقدس زي على كل سبت يا عيل غربت قاليا أفتينا إخزامهر بيت مقدس من دو يبل أفتينا إخزامهر بيت مقدس من يدو زبل زقبو دبل قالي زنقرنا تنبي نبي إخزامهر داويت خلت عبيت صقاتات استوهاب السبي تحدى ناي محدرات صقا ناي منقستنت مريحنت تخن اتخالاي دغمو هافته تنيت افتسوزل نور الله توسنت زمن خينو لقدميو زنور زمانات لدحريو زخونه زمانات ناي تنيت صقال تعدل سبي كافتم بزحات نغغرو اب تنويتو بمزمور بمسغنا بستفلاله ملخت زلو
من يونا እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ደው ዝብል ትብል ተስተውዕል የቅዱሳን ምእመናን ንከታተለስቲ من يو ቤተ እግዚአብሔር ደው ዝብል ኣብ ቤተ መቅደሱ ዝብል ቃል ይዝነግረና እዚ ከም ለለት ርእሲ ትምህርትና ኮይኑ ካው ቀጽልና ክንውለ ዝግባ ካፍተም መጻጻና ካፍተ ዘለና ኹነታት ሁሉ ክንከታተል ምእንቲ ሰሎሞን ተባለ ወድ ዳዊት ኣብ መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 5 ተናገረ ቃል አለ ሁሉና ወን ክነስተውዕለ ዝግባና ማለት እገሪከ ሰውት ሐውር ውስተ ቤተ እግዚአብሔር ላምና እግዚአብሔር ገዛብል ተኸደል ጊዜ እግሪ ልብኻይ እግሪ አካልኻይ ሓሉ ተጠንቀቕ ዝብል ቃል አለ አመዝገርም ቃል እዩ ወቅረብ ለሰሚዓ ትምህርቶሙ ለጠቢባን ለቶሙ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘምህሩ ናይ እግዚአብሔር መልእክት ዘመሐላልፉ ቃሎም ክትሰምዕ ቅረብ ይብል ቀሪኹም ደም ይመናን በሐሳብና ወንቅረብ በህሊናና ወንቅረብ ይግዝ ቅረብ ትብል ተሎ ምስህሊና ኻተ ኮይኑ ይንበር መብዛሕቱ ጊዜ ምሳኻ ኮይኑ ለይሰምዓካ ሰው ብዙሕ እዩ ልሙድ እዩ ሳኻ ደው ኢሉ ኣብ ቀረባ ካለሃሎ ለትልቱለ ቃል ግን ዘይሰምዕ ግን ብዙሕ እዩ ካው የድሕነና እግዚአብሔር አምላኽ እቱ ልሙድ ወግዕ ንግደፎ ጎዲና እዩ ዝወግዕ ሰው ኢሉ ጎድና ወግዕ ቤተ እግዚአብሔር መጺና እቱ ናይ መንደር ወግዑ ዚውንላ ጎድና ይመጺና አበየን ይኹ ታየክብል ዝግበን ሊል ረሲዕና ኢና ዘለና ስለዚ ታይበለ ሰሎሞን ላብ እግዚአብሔር ገዛ ኣብ ተኸደሉ ሰዓት እግርኻ ሓሉ ተጠንቀቕ ኣይትባክን የማን ጸጋም ኣይትበል ደውል ትብለ ቦታ ተኾይን መሪጽኻ ሓደ ደወል ህሊናኻ እውን እክብ ኣቢልኻ ስብስብ ኣብል ወቅረብ ለሰሚዓ ትምህርቶሙ ለጠቢባን ለቶም ናይ ጠቢባን ዝበሃሉ ናይ እግዚአብሔር ሰባት እዮም በቅድስና ዝነብሩ እዮም ብዙሕ ጊዜ ዝቃል ዝወሃቦም ለባማት ማለት መስተውዕልቲ ማለት ጠቢባን ማለት ዝሩውን ኣብ ተግባር ዓለምና ተርኢናውን ከምኡ ኢሎም ዝንገረሎም ሰባት ኣይነስተውዕለሎም ጽቡቕ ገዲፍና ካሊእ ለኾና እምበር ጠቢባን ዝበሃሉ ተፈላለየ ዓይነት ጥበብ ዘለዎ በሓጺን ተኸይድኻ ዘመላክዑ ብቤት ተኸይድኻ ዘመላክዑ ተፈላለየ ስራሕቲ ሁሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ እዮም ስለዚ ጥበበኛ ማለት ለባም ማለት መስተውዕሊ ማለት ለዚ ናይ ዚኣቶም ቃል ክትሰምዕ ታይግበር ታይኹን ቅረብ ስለዚ ቅረብ እዩ ዝብል እሞ ቤተ መቅደስ ማለት ታይ ማለት እዩ ቅዱሳን ምእመናን መቅደስ ማለት እግዚአብሔር ብዙፋኑ ዝኸብረሉ ጎይታ እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝግለጸሉ እዩ ቤተ መቅደስ ማለት ዝሓዝኻዮ ህውተታት ሁሉ ካብ ህሊናኻ ልቦናኻ ጀሚሩ ኣብኡ ወዲቕኻ በኺኻ ተስፋል ትረኽበሉ እዩ ክብሪ ሞገስ ትረኽበሉ እዩ ቤተ መቅደስ መስዋዕት ጸሎት ሁሉ ልኾን ስግደት ልትሰግደሉ እዩ ለዚ እውን ባዕሉ ዝነብይ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ታይ ይብል ስግዱ ለእግዚአብሔር በአጸደ መቅደሱ እዚ ከይትዘናጉዕ ምእመናን ዘንብኸፍ በየቦትኡ ለከውሉልና ኣለዎ ሰባት ዝጠቕስ እዚ ጠቒስኩም ርትዕዎ ኣብ ቤተ መቅደስ ይስገድ እዩ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ቦታ ይስገድ እዩ ነቢይ ኢኹም ኢሉ ዝነግረና ዘሎ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ወዲቕኩም ስገዱ ተባሂሉ ልስገደው ቤተ መቅደስ ማለት ሓደ ሰጊድኻ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተወድቐሉ እሞ ምሕረት ትረኽበሉ እዩ ሓጢኣትካ ልትናዘዘሉ እዩ ለቕረብኻዮ መስዋዕት እውን ተቐባልነት ትረኽበሉ እዩ ቤተ መቅደስ በቱ ቅዱስ ዝኾነ ህያው እግዚአብሔር ስም ዝተሰመየ እዩ ቤተ መቅደስ ማለት ፍሉይ ለአገልግሎት ለመስዋዕት ለጸሎት ጥራሕ ምንም ካሊ ዓይነት ግልጋሎት ዓለማዊ ዘይቀርቦ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ እዩ እግዚአብሔር ልክነኽብር ህሊናና ይባርከልና ምእመናን እግዚአብሔር ዝኸብረሉ እዩ ቤተ መቅደስ መን የኡደው ዝብል ኢልናት ነብይ ግን መን የኡደው ዝብል ሙሴ አቀዲሙ መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘጸአት 25 ቁጥር 8 ተሪኹም ታይብል ወትገብር ሊተ መቅደሰ ወአነ አሃድር በማእከሎሙ ኢልዎ እግዚአብሔር ለሙሴ ስኻ ቤተ መቅደስ ትገብር ግበር አነ ግን ማእኸሎም ኾንየ ኣብ ማእኸሎም ኾይነ ክባርኾም እየ ኢሉ እስቲ ቅዱሳን ምእመናን ኣብ ማእኸልና ኾይኑ በረከት ይዓድለና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ማእኸሎም ክኾንየ ኢሉ ስኻ ቤተ መቅደስ ግበር አነ ግን ኣብ ማእኸሎም ኾይነ ዝደልይዎ ነገር ሁሉ ክፍጽመሎም እየ ሓሳቦም ሁሉ ከስምረሎም እየ እዩ ዝብል
ስለዚህ ቤተ መቅደስ ናይ ቅዱሳን ኑሮ መግለጽ እዩ ቤተ መቅደስ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ቤተ መቅደስ ዝኣቱ ዝወፅእ ዝነብር ሰብ ብዙሕ እዩ ናይ ቤተ መቅደስ ጸጋ ዘማልእ ሰብ ግን ኩሉ ይኾነ ዘይኣረእዩለ እዚ ነብይ ኣስተውዒልና የሉ ታይልታ ሃም ተናገረ ወመን ይቀውም መስተመካነ መቅደሱ ይልስታ ይብል ዘንጹህ ልቡ ወንጹህ እደዊሁ ይቆ ይረው አምና እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ዝቀውን መን እዩ ምስ በለ ልቡ ንጹህ ዝኾነ ኻሊኸ ኢዱውን ከምኡ ኢሉ وأوزي إني الطيارة مثل بونانا نمخر قدسان ممن كبع عليه جميرو وما بيت المقدس تنأتلنا مثل بنادينا نأتلنا مثل بنادينا أتلتله تمستو على البيو تنصحنا البحل ومخالي مقريو إذا نصح لبو ونصح أدويه السماء أتبيت እግዚአብሔር دو كل زقبو أبيت እግዚአብሔር كصلي زغبو لبيت እግዚአብሔር كلمن زلو እግዚአብሔር አምላኽ አስተውዒሉ ላፍቱ ንጹህ ባህሪ አምላኽ ላብ እግዚአብሔር ይዝኸድ ዘለሞ እዚ ምኻኑ ተረዲኡ ልቡ ለንጸኸ ኢዱን ካብ ክፋኣት ለርሐቀ እሱ እዩ ደው ዝብለ ቤተ መቅደስ እሱ እዩ ደው ዝብለ ቤተ መቅደስ ወይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮ ተካፍታ ቅድስት ሓንቲ ድንግል ተወለደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙ ቃል እዚ ሰሚሩ ይነግረና ሐዲስ ኪዳን አፍቱና እምባ ትምህርቲ ኢልና እንገልጾ ገሊጹ ወሎ ብፁዓን ንጹሃነ ልብ እስመ እሙንቱ ይርእይዎ ለእግዚአብሔር ኢሉ እቶም ልቦም ብንስሐ ዘጽረዩ እቶም ልቦም ከኃጢአት ዝፈለዩ እሳቶም ብፁዓን እዮም ኢሉሲ ለእግዚአብሔር ክርእይዎ ውን ዝኽእሉ እሳቶም እዮም ኢሉ እግዚአብሔር ለርኢ ዓይኒ ይኽፈተልና እግዚአብሔር ሻዕኸ ዝዕንጨይቲ እምኒና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ለርኢ መንፈስ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ተሓድረካ ተሎ ትሰብ ለይርእዮ ኢኻ ትርኢ ትሉርሓቐ ሰማያዊ ጸጋ ኢኻ ትርኢ ትምድራዊ ገዲፍኻ ትልሐሸ ነገር ኢኻ ትምልከት ኢየሱስ ክርስቶስ ክገልጽ ከሎ ልቦም ንጹሓን ዝኾኑ እዩ ዘለ ክዳን ምንጻሕ እውን ኣይኸፍኢ መብዛሕትኡ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ካብ ውሽጢ ክመጽእ ይልደሊ ትንጽህና ኔና ደ ብሓደ خدان من صحونا يخفي سنة من صحونا يخفي جن زي لتول على واي نجر لري كفاني خلنبر እግዚአብሔር ግን ካውሽቲ መርአይ ዝጅምር خبري በፀሐየት ጎይታ ካበይ ልጅምር መርአይ አብልብ ይዝሪ ከመይ ዘለ ኩታነ ይርካተ ኢልኻ መሕለፍ መንግስት አምላኽ ይሆነ ከመይ ዘለ ካባነ ይርካተ ኢሉ ረውሓ ከማለ ይኽእል በኽምንታይ ላይ ና እግዚአብሔር መንግስት ዝርከብ ትብል ና እግዚአብሔር መንግስትማ ንጹህ ልብ እዩ ኢሉ ዳዊት ንጹህ ልብ በልጠፈእቱል ጊዜ ንጹህ ልብ ትፊዋ ነይሩ በተን ተፈልጥወን ምሁራን ካብ እግዚአብሔር ርሒቁ ተጨኒቆ ዝነበረል ጊዜ ፍጥር ሊተ ልበ ንጹሃ ፍጥር ሊተ እግዚኦ እግዚአብሔር አምላኸይ አይመቸውኒ ታና ቀደም ልበ ይመልሰለይ ንጹህ ልብ ሃበኒ ኢሉ ትበኪ ትጽሊ ትዝምር ንሪኦ ማለት ስለዚህ ለእግዚአብሔር ለሪኦ ለማን يوم ኢለ መጽሐፍ ቅዱስ ልቦም ዘንጽሁ ኣብ ቤተ መቅደስ ደውሉ ለኸልመን يوم ልቦም ለንጽሁ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሰምዑ ኸልመን يوم እግሮም ሓልዮም ህሊኖም ሓልዮም ቀጥ ኢሎም ለሰምዑ መልእኽቲ እግዚአብሔር ሒዞም ዝኸዱ ተመላለሶም ዝመላለስ ዘይኾነስ ከም ናይ ዕዳጋ ተመላለስቲ ዘይኾነስ ብጥንቃቄ ናብ ናይ እግዚአብሔር ገዛ መጽዮም ልግብኦም ሒዞም ዝኸዱ ترخوا تمرتي لنسهل طعمهم تخوين السوت تقيمهم يتقمل لمصوات التقم تخوين السوت تقيمهم يخدو فريح እግዚአብሔር ጎድለም ተخوين فريح እግዚአብሔር ለማሃሩሉ እዚኦም እዮም ይሉሉ ስለዚህ ልቢ ምርአይ በጣም ልቢ ልባሃል ውሽጢ ሁሉ ተሰናይ ለሆነ ነገር ካብ ህሊና አይልጥንሰስ ካብ ህሊና አይልጅምር ተخفውን ከምኡ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ልቦም ንጹሃን ዝኾኑ ብፃን እዮም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እሳቶም እዮም ለእግዚአብሔር ለሪእዎ እሙንቲ ሰማይ ወልደ እግዚአብሔር ደቅ እግዚአብሔር ዝበሃሉን እሳቶም እዮም ኢሉ ንሕና ደቅ መን ተኾና ደቅ መኒና ክብራን ክርስቲያን አቦና ንፈልጥና ደቅ መኒና ደቅ እግዚአብሔር ኢና ክርስቶስ ዳግም ለወለደና ሰባቲና ክርስቲያንና ክርስቲያን ምዃን በባዕሉ እዚ ለአክል ይል ኻለይ ትገልጾ ፍሉይ ጸጋ እዩ ናይ እግዚአብሔር በረከት ለህብ እዩ ሰማያዊ ጸጋ ዘውህበካ እዩ ስለዚህ
من يقوم واستمكان مقدسه أفتنا እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ من يزقم تبلنا تلو لبوز نصح أيو بارلم عنتي كل نجار الناس دينجل مريم تايل خانة اللي لنا نبعل زل الناس بعلزي تنقرني كوران زكسان تايز خانة اللي ها بقتا واي خلهم سطيلو تخينا طفياتنا نبيت مقدس لأتوت اللي زقرم لا يدنقل مريم قدسنا بخزي تل رخبة ناي بيت مقدسها نوابرا خم ايو إلنا تلنطيق دنقل مريم يصبغ غير التملسلنا مخنياتو خالقتنا النوابر بزح سلالين فلطمع تنتن نبيلات نقرنا خمي غير خايز نبرد بيت مقدس ناي بيت مقدس هيوت خم ايو خمي يخت نور نورخي إلى تطيق بملأت نقرنا الساعة مخنياتو خمت عن توزل هو بيت مقدس كاب 3 عامات جميرو بيت مقدس جنا تيتولدتي خلمون تلو حزم تم قدسان ولدا እግዚአብሔር አምላክ ወላድ ተዮሐንስ ንሕና ለአና ልተገልግለና ዘይኾነስ ንሕና ልንልእኻ ዘይኾነስ ለአኻል እግዚአብሔር አገልግሎት ተውዓል ኢሎም ዝተማፀው ሰባት እዮም መፅውዖም ለፈፂምሎም እዩ መፅውዓኹም ይፈፅመልኹም ክቡራን ክርስቲያን ዝዕለት ዚ ናብሁ ተማዓልቲ እዩ ዝዕለት ዚ ፍሉይ ውህብቶ ፍሉይ ጸጋ ዝሓዘት ፍጥረቱ እግዚአብሔር ብኽብሪ ለቤተ መቅደሱ ልተረከበሉ መዓልቲ እዩ ከም ዝልክዕ መባ እገሌ ከምዚ ሂቦም እገሌ ከምዚ የቕሪቦም ላበልና ኣቶ እገሌ ልብል ድንግል ማርያም ግን ውህብቶ ሰብ ዝህቦ ውህብቶ ዘይኾነስ ባዕላ ውህብቶ ኮይና ላብ ቤተ መቅደስ ለኣተወትሉ እሞ ንኹልና ጸጉ የብዝሐልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ውህብቶ ኮይና እያ ቀሪባ እቶም ቀደምቲ ኣቦታትና ክህቡ ተለዉ ገደብ የለ بجنزل طرح يتوسني بورق برر طرح يتوسني ولادهم تيقارئ لبيت مقدس لركو سوات من وارم كابهنا كاب إياجم مرد أي كالي بالله هنا تستوس تغينهم في تصحف الله تايلاسي وأتا إياجم 3 عامات كوجيرا خزي مسخي تلمامد مسخ ندحر تلماميدا صبا يخوني بتعمل قرم توقع تقدسنا من فسر يخونه ناي مندر وقع تيلمدتي مالتها كوي ناي عالماوي نجار تيلمدتي خمتها مسوعنا لافتا بوتا أنو سدا لبلتهنا بتقدس زخنا نبي جن خزون سلا دنجل مريم يخون سلا قدسان حروتي يخون قدمت التنبي نبي جن تايلو لو بيتك مثل ما وعيه وهو بصعتيه زنوك بأفيه زياهير أملاخي لبيت خلا بيت مقدس خاي أتلخو ما بقى حيزة مسوع حيزة إلا ما بقى خمت تفلطوا ما بقى نقوله بسرناي تفلالينا يقول كيدان ونخالته تتاتون اللو مالت خز ما خويناني أو ذقن منيا نقرن بها منيا دنقل مريم ما خوينا لبيت مقدس آتيا ناتينا تخمي قدسنا لبيت مقدس لو يوقع قبرنا قدسان بمنا هو قمت عن توزل هو بيت مقدس منعت لنا يدوت ولا تخليهم بيت مقدس ده كل شعرني هناي كل شعر نحضر لنا ينلنا أهم يخوني يخزز تمرتزي بعين እግዚአብሔር ትርኢት ዘለኻይ بسبب እግዚአብሔር ትርኢት ቤተ መቅደስ ይኻልእ እዩ بعين አምላኽ ትርኢት ዘለኻ ግን ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ገሊጽወን የገላልጻ ግን ተንሕና ንነብረሉ ኑሮ ይኾነ ዘንጹህ ልቡ ወንጹህ እደዊሁ እዩ ዘሎ ኢዱ ካብ ዝኾነ ነገር ነፃ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ኢዱ ሕልኽልኽ ዘይርከብ ጉልበተኛ እየ ኢሉ ብጉልበቱ ናይ ሰብ ገንዘብ ክወስድ እየ ኢሉ ብጥበቡ ኢዱ ዘይብሉ لبو خفوك حاسب يولي تحاسبون تلاي بنسها زحصب كخون لخال سب زئيو بيت مقدس دو كبل زخل لا اقل قلوت لتمرق سب زئيو إليه يزنورنا تلزي دنقل مريم مجمريا لا بيت مقدس توصحوا تلو اتومفت بيت مقدس تركوا ليقاونت بتعم تصقيمه منيو مستركوا تركوا أيامكن بزعوات هاي حسوا من يريل هو من أسماء أي تاي بزعوا مجباخة ما يرخن مخني أتاي فلتي حكاتهم ساتهم بزعوا مجباخة تاي خبري لو نيرو زي أس كل نجارك زاهر لحسن الله مخاني يتردد من يرو لك هذه أس بيت مقدس مساعات نايسة مجري نايسة لستة نجار نايسة زقر نجار منم عين الزيد اللي أخوي ناس
أقدم من زبها الملائكة من لبها الملائكة فانيئل زبها نحن صانات زياري واركهم فانيئل زبها الملائك قرد دبيل بخوري اتهبستي اتتصوعون السوء كاو السوء كله نجرنا مجو نجر مسودة تناي مجو حساوته ونورساته منطقة له بيت المقدس تأتلا كل هيوتك زهر تقبلائي أنما مرأون بتحت الناي سراح فتحون زي نورة مخانات سمعون يرهم أسترى يا ملائك زي كونه كما قديم تا حدا بات يقولون لكم خزي وانزه تفتل بأن قواهري انزه تفتل ورقه عفتو بيت المقدس خوينا سراح يتفتحي او صلوت الله او فلي زبحال فتل الله اسغرامي زخونه سراح بتحتنا بقدسنا تنبريا ስለዚህ እቱም ምግባን አይ መላእክት ኮይኑ ካብ ፍጥረት لمصات دي مسيلكم يوم እግዚአብሔር እዚኣ ካብ ፍጥረት ሰው ኮይን ካል ተራእያን በይ ሰባት ለምገዋ አይትምገቢ ሰባት ለነውርዎ መንደርውን አይትነውሪ ምስ መላእክት ያትነብር ይእቲ ተአቢ እመን እንችሩየል ለዚ አበይተ መቅደስ ነይራ ባዕላ ግን ደሞ በይተ መቅደስ ያኮ ባዕላ ግን ኮ በይተ መቅደስ ያ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ና ይወልደ እግዚአብሔር መቅደስ ኮያ ታይድና ንብል ቀደሰ ማህደረ ልዑል ኮያ ስለዚህ እሳ በቅድስና በድንግልና አበይተ መቅደስ 12 ዓመት ነይራ እትነውረል ኑሮ ግን በትክክለኛ ቦቱ ልንበር ህይወት በታቤተ መቅደስ ዝንበር ቅዱሳን ዝነውርዎ ህይወት ሆይና ትነብር አዶይና ዝነኽብር ዘለና ስለዚህ ና ቤተ መቅደስ ጣዕሚ እያ ትነውሮ ከምቱ እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ተንጹህ ልብ ልብለስ ለአይል ገልጽ በትክክል ምክንያቱ ሁሉም ትገልጽዎ ሊቃውን ትፈልጥዎ ትርድዎ ተምሩሉ ማለት እዩ ዘንጹህ ልቦ ትበሃል ተልስ ንጽሐ ህሊና ንጽሐ ስጋል ተዓደለ መንዲ ሰኮያ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ እዛ በህሊና ልትልኮ በጣም ከባድ ኮያ ማንም ሰው ኮይ በጻሕ ይዚያ እዚያ ኮይ ተበጻሕቲ ምንም እኮ ቱሩ ኢልኾነ ዓለማዊ ነገር ተይገብርሃይኮ ናይ ህሊና ሞገድ ኮ ስቃይ ኮ ኢል ነብር ሰብ ሙጉት ኮ ኢል ነብር ሰብ ውግእ ኮ ኢል ነብር ሰብ አይተአዘዘሊ ኮ ሰውነቱ ኮ ፍጹም ኮ የሸንፊ እዚያ ግን በህሊና ድንግል በስጋአ ድንግል ኣብ ሓሳባ ኃጢአት ዘይመጽእ ርኩሰት ዘይመጽእ ምንም አይነት ዘይለ ወይምንትን ይብላ መጽሐፍ ቅዱስ አልብኪ ነውር ወሉ ወይምንትን ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ይላል አልብኪ ነውር ወይምንትን ምንም አባኺ ርኩሰት ዝብሃል ነውር ዝብሃል ኣብ ጥቃኺ ዘይቀርብ እዩ ተባሃለት ድንግል ያ ቅድስቲ ያ ናይ በሐቂ ክስበኻ ዝግባእ ቅድስቲ تسبخ زببا ولاديت أملاك تباهيلا نصحي تباهيلا قدست تباهيلا كتسبخ زببا دنجليا زم دحر زمانات لمصلو قنا عقوام قدفوام أقدمهم رئيسهم لقتال سلازخانو لقدسان مصرافهم نور إيايتو لاي بعلو وقدموا لموتساب تخينو لهيا وسبيو كموت زقبر خمت السوز نور إيز مسلخ لنقر سلازي دنجل ماريام نوري زبحال نجر يبلاي بنصحنا ياتنبر مالتي بقدسنا ياتنبر مالتي لمن تايهم تلتلناون سمع لنا أقدموا እግዚአብሔር አምላክ أقدموا እግዚአብሔር አምላክ እዛ ቅድስቲ እዛ ድንግል ከመይ ከምልት መልከታ ቅዱስ ኤፍሬም ተባለ ሊቅ ነጊሩና እዩ ነጸረ ኣብ ሰማይ ይሉ ታይብል ወይረከበ ዘከማኪ እዚኣ እዚ ስለልኾነት ኣብ ቤተ መቅደስ ምንባር ዝግባእ እያ ኣብ ቤተ መቅደስ ምንባር ዝግባእ እያ ነገር ግን ኣብ ቤተ መቅደስ ትነብር ተላ ግን እቶም ቤተ መቅደስ ክነብሩ ዘይግብኦም ሰባት ካብ ቤተ መቅደስ ትውፃእ ትብሉ ግን ንሰምዕ ዓለም ኩሉ ነገር ግልብጢት እዩ ለታ ኣቀዲማ ብዓይኒ ኣምላኽ ኣብ ህሊና ኣምላኽ በቅድስና ተመረፀት ኮይና ኣለሃለወት ኣይሁድ ዘምና ደጋዊ ቤተ መቅደስ ዝኾኑ ኣብቲ ህሊና ኣምላኺ ኣብቲ ትክክለኛ ቤተ መቅደስ ኢለይነወር ግን ካብ ቤተ መቅደስና ትውፀልና እዚኣ ዓባይ ጓል ኮይና እያ ከመይ ኮይና ትነብርላ እያ ደጊም ፀኒሳ እውን ኒሃ ኢሎም ካብ ቤተ መቅደስ ከባርርዋ ትመኽሩ ንሰምዕ ንበዓል ገዛስ ለይምልከቶ ሰብ ከውፀተሉ ዓይነት ይልቆፀር እዚ ኔና ዶ ብሓደ ንበዓል ገዛ ነቲ በዓል ልምልከቶ ኣካል
لتبع البيت زي ملكتنا عاوز الله مالت مخنياتو تبيت مقدس لنبر نصهنا مساينيو تدنقلناون مساينيو تبع أملاخ التمرز تصقاون مساي زلو اتخل عينت لتبيت مقدس كمال إزخل صقاس سايان اللوا زي خوين الله الله جن خوم زي عينت فتنا فت مجرشاون تقطما نري مالتي ነገር ግን ወመን ይቀውም መስተመካነ መቅደሱ ተባል ተለግን ለትዕለ እዚ ትርኢተ ተላግን አቤተ መቅደስ ክትነብር ትخልማ ድንግል ማርያም ያይልኩም ዕልል ወለ ቅዱሳን ምእመናን ሳያት ነበር ቤተ መቅደስ ዝግባ ቤተ መቅደስ ልክታአቲ ዓመታት ግዜታት ተይወሰዳይ ገና መጀመሪያ ዓድማኣ ኣብ 3 ዓመት ጀሚራ ለቤተ መቅደስ ተኮክባ መስዋዕት ኮይና ዝቀረበት ድንግል ምንትዚ እበው ቤተከ ምስለ መባኤ ጎይታ እግዚአብሔር መባእና ድሕስቶና መጽዋዕና ሒዝና ላብ ገዛኻን ኣቶለና ኢሎም መባእ መረኪቦም ሃና እያጨም ልገዝኦም ተመሊሶም መጽዋዕኦም ሰሚርሎም እግዚአብሔር ታጓል ደሞ ታብሩኽቲ ጓል ላብ ቤተ መቅደስ ወፂሖም ዋገዝኦም ተመሊሶም ኢሎም እዚ ይለረደልና ላብ ቤተ መቅደስ ለኣቲ ውላደ ይኽለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዚኣ ኸነወዳድረሉ ንኽእል እኳ የለይ ግን ከምቲ ንብሩ ከምቲ ልሙድ ኣብ ቤተ መቅደስ መጽኡ ዘገልግል እግዚአብሔር በተዓቅሙ እግዚአብሔር ሃለዋት አምላኽ ዝፈልጥ የድሊ ማለት ስለዚህ ሃና እያጨም እዛ በመጽዓል ወለድዋ ዘመናት ለአክል ተጸበየም ወለድዋ ለእግዚአብሔር ረከዮም የም ተመሊሰው ንሕና ግን ለሙይ ንእሽተይ ነገር ምርካባዊና ንእሽተይ ነገር ምግዳፋዊና ብንእሽተይ ነገር ምስ ዓለም ንታገለለና ተኸግደፍ ዝግብኦ ኃጢአት ትክድርበ ዝግብኦ ቂም በቀል ትክድርበ ዝግብኦ ክሕደት ጥርጥር እታ ዓለም ዘናግዕ ዘሎ ብፍላይ ንሕና ኣብ ዓዲ ዝጸናሕና ኣብ ቅድስቲ ዓዲ ለሙይ ሓድሽ ነገራት ለኣተው ላው ዓዲ ለዚ ሃይማኖት ልፈታተኑ ዝኸፋፍሉ ሰላም ዘይሁ ለዚ እኳ ምዕጋስ ኣውና ይገርመኩ ሰላም ለኹሉ ያልተደሊ ትብልተላ ሰላም ኩሉ ሰብ ይለደልያ ትንብልተለና ለሰላም خندت لتخالي لنقوايو لمكففالي لحطياتي لبدلي لنقوايو لسلام جن حنت معلت مسوعيت لي جبرنا انتس بصلت انتس بتلقبر السرار حتات بملؤ زي زرع نقول مريم ناجزاهر يا تبهلت الله كل من أيون ناجزاهر أكانه اللي نأسف نتاخلو أبيت مقدس بك على أتوا خينا لما أتوا خينا ميلم كدمرت خينا ما هي درسات هندزي جنزه هندزي طواف هندزي شمعة أتوا غيرنا يمزلو أبزينا قدمها بيت مقدس تريت لنا جن دنقل مريم بعلا ما أخوينا أتوا زخونة اليموناتين أتهم هو تستخدم يقول لنا جزاهر أملاك نعمنا جزاهر حقة أتوا تنخن وجه زبحال أتوا زبحال وصائي خزي كبيت جزاهر وصائي كنخن يقولنا يقدسان ممنا كامنا جزاهر محرت كن حق يقبلنا كافتهم بيت مقدس كنورز قبهم حنتي بأرأي النت بقدسنا زمرحتنا دنقل مريم ياتنلتنا بصعان اللي ينبروا واستبيتك ولا عالم سيبوك بصعان يوم تمفت بيت خازنورو بالتفل عليه تقاز اللوم الجزاهر خبر زهو لو علمون زخورو معلت في بيت مقدس مصيام تصلي بصعان يوم لزلا عالم خبري لزلا عالمو لا مسجن خايم زنورو يقول الله ممنان عندي يتنال مسجن ده يوزح نصرف يوزح السلام لا وش ناس تملس نقول من يوزح እግዚአብሔር ነው ከውር ዳ ይወዝሕ ለሐዝና ለሐውና ለነኸውረ ዳ ይወዝሕ ለንጸርፈ ለንቆጣ ዳ ይወዝሕ ለነፍቅሮ ከመይ ህይወትና እዚ ክንርኢ እኮ እዩ እዚ ምርአይትን ክንተለና ኮይና ክርስቲያን ዝበሃል እኮ ናይ ክርስቶስ አካል ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ ዝበሃል ተሎ ተራ ነገር ዝኾነ ሁሉ ንዒቁ ዝነብር እዩ ቀንጥ ማንጥላ አረየል ነብር ይኾነ ክርስቲያን ለናጋ ምንም ኮነ ዘይኽእል لحقري خناي نجارجن كله حتى قديفو سجزاهر زنبري زوجي ألتمرنا دينجل مارا زبع عزيز إلى مرنا بكا نهاك زاهر تخين هذا الشيء أتاو تخين خاص وصع زيت خنالو نورتي أتاوي وصع زخن بر سوي بك زاهر بالساعة أتي ملي أتاوي بكا نايك زاهر يخين ونبر سمعكم لا نقد ساني منا سوي ناك زاهر تخين هذا الشيء بكا نايك زاهر خين كنبر زقبا خال أي وصعته خوين خمن ورات بين كم محرت أملاخ يرحق الله سلزة خونه بدأت النيو مالت دينجل مريم لا بيت مقدس أتاو مسخونات هي وتاخلو بقى بيت مقدس لزال عالمه بيت مقدس صخي مقدس يخي يا لحدر أملاخ قمت عن توزولنا يا خدق مادة تقصيتها قدس إفريم الأولى
እግዚአብሔር አብ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ተመልኪቱሲ ከማ ዝበለት ሰበይቲ ይረኸበይ ኮይለልና ኸይዳ ነይራ ዛ መሳርሒ ነፀረ ኣብ ሰማይ ወይረከበ ዘከማክ እግዚአብሔር አብ ሰማይ ኮይኑ ትምልከት ብንጽህና ለአምላኽ ሙቹቲ ንጹህ ባህሪ ባኸ ከሐድር ልሞቸኺ እስኺ ጥራሕ ይኺ ተባይላ ካበን እስትኹለን ተባይላ ተነገረላ ድንግል እያ ቅድስት እያ ወነበርቺ ውስተ ቤተ መቅደስ ወመላእክት ያመጽኡ ትረሲሳይች ምስለ ምግባውን መላእክት እዮም ኩሉ ግዜ ለዘጋጁ ስለል ተስማዕ ማዕቶም ቆይ መላእክት ለመላእክት ልስምዕ ማዓ እንትን ይለለዋ መላእክት ንጹሃን እዮም ግን ንጹሃን እዮም በር ኸምትሳ መንበር ኮይና ክርስቶስ ተሸከመት ደሞ ይኹል ይሳት ካብኡ ደሞ ሕልፍን ያዋሳ ሕልፍን ያዋ ደሞ ያ ስለዚ አኮ ከመ አንስት እለም ቅድሜቺ ወእምድኅሬቺ አላ በቅድስና ወበንጽ ውስተ ቤተ መቅደስ ነበርቺ ድንግል ከምተን ቅድመ ዝነበራ አንስቲ እውን ኣይኮንኺ ከምተን ድሕረ ዝመፃ አንስቲ እውን ኣይኮንኺ ከምተን ወራዘት እውን ኣይኮንኺ ከምተን ክረአ ልብላ ስርስር ልብላ ክሳደላ ወጣወጣ እስራኤል ደቅታት እውን ኣይኮንኺ ነገር ግን ብቅድስና ብንጽህና ቤተ መቅደስ ይኽነይርኺ ይብሉ ኣብ ቤተ መቅደስ ምንባር ታየም ማሊእኻ ዝንበርዎ ምዃኑ ይነገረና ኣሎ ትጽሑፍ አላ በቅድስና ወበንጽህ ኣበይ ነበርኺ ውስተ ቤተ መቅደስ ነበርቺ ስለዚ ቤተ መቅደስ ክትነብር ተለኻ ተዓብይ ነገር ከተማልኦ ዝግበአካ ነገር ቅድስና ንጽህና ትሕትና እዩ እዚኦም ኩሎም ኣብ ድንግል ማርያም እዮም እዚኦም ኩሎም ኣብ ድንግል ማርያም ኣለዉ እዚ ሒዛ ትነብር እያ እዚ ሒዛ እያ ትነብር ይገርመኩም ብዙሓት ነገር ትሪኦም ነይሮም ኣብትህቡ ልግበሩ ነገራት ብኣይሁድ ይኹን ብተኻሊእ ለጋጥም ነገር ይኹን ኢልሞ ኩሉ ነገር ወትወድዮ ውስተ ልባ ትዕግስቲ እውን ኣለዎ ጸጥ ማለት ነገራት ፈተናታት ኮይኖም ከበድቲ ዮሴፍ ብንኣይሁድ ፍርሓት ቀስ ኣቢሉ ሓዲግዋ ክሻዕልኸት ፈተና ገጢምዋ ነይሩ ጸጥ እዩ እግዚኣብሔር መጨረሹ እንታይ ካብ ልገብር መንፈስ ቅዱስ ይነግረና ዋ ዮሴፍ ስኻ ሓሉ ተቢልካስ ሓደራ ተነጊርካስ ላበይ ሓዲግካ ንትኸድ ልበሃል ነገር የለን ዮሴፍ ሞገድ ተጋጥሞ ተሎ ዝኽእል ፀገም ጸጥ በቃ ምክንያት ትውሽጢ ህሊና ተረጋጋዕቲ ኮይኑ ምንም ዓይነት የለን ግን ዮሴፍ ቀስ ኢሉካ ክሓድጋ ኢሉ ነይሩ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ወፈቀደ ሄድጋ ጽሚት እሳ ግን ዝኹሉ ትኾን ተሎ ድምፂ ኣይስማዕ ውሽጣ ምስ እግዚኣብሔር ተራኸበት ስለ ዝኾነት ኩሉ ነገር ተቆፃፀረቶ እያ ናይ ትዕግስቲ ልቢ ዓድለና ምእመናን ሎሚ ህንደይ ሰብ እዩ ትዕግስቲ ስኢኑ ተበሳጭዩ ዝጉዳእ ዘሎ ህንደይ ሰብ እዩ ልቡ ተልርአ ህንደይ ልቆሰለ ልቢ ኣሎ ትጭነቕ ዲኻ እናተባሃለ ሓኪም ዝኸርቀ ዝኾነ ጭንቂ እኒአኩም ኣቦይ ዝኾነ ጭንቂ እኒአካ ሓፍተይ ኢላ ተባሃለ ንበር መብዛሕትኡ ለጨንቕ ነገር ኣሎ እዩ እኳ ተተባሃለ እቲ ልጭንቀት ምኽንያት ትኾን ተሎ ግን እቲ በሪ ዝኾነ ዝጸላኤ ሰናያት ምቹው ዝኾነ በሪ እዩ መንፈስ ቅዱስ ክሓልፎ ዘይኽእል በሪ እዩ ሓጢኣት ለምጾ ጭንቀት እዩ ሁከት እዩ ሰኣን ንስሓ ምእታይ ሰኣን ምምላስ እህላልኻላት ጨንቕኻ ምንባር እውን ኣሎ ስለዚ ከዚ እውን ኣብ ቤተ መቅደስ ኢና እኒአና ምእመናን መኑ ይቀውም ውስተ ቤተ መቅደስ ትልተናስ እኒአና ኣይደኹልና ኢኹም ትብሉኒ ውሃይ እወ እኒአና ኣነ እውን ደው ኢለ ስኻትም ለኒአኹም ከለኹም ግን ትህልውናና ግን ዝተባሃለ ቃል ማሊና ዲና ኮይ እኒአና ዶ ሓደ እቲ ነቢይ ግን ልበለና ኮ ዓብዪ ጥያቄ ኮ ይህውና እኒኦ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ይመልሰና ልቦና እቲ ነቢይ ይህውና እኒኦ ቃላት ብጣዕሚ ከበድቲ ቃላት እዩ ኣብ ቤተ መቅደስ መን ይነብር ኢሉሲ ንጹህ ልቡ ዝኾነ ካሊኸ ንጹህ ኢዱ ዝኾነ ወዘኢነስአ ከንቶ በላይለ ነፍሱ ወዘኢመሃለ በጉህነት ለቢጹ በቃ ከንቱ ዝኾነ ነገር ኣብ ህሊኡ ዘየለ ለሓው ብጉህልት ክፉእ ክገብር ለሃለዎ ፅቡቕ ከም ዝገብሮም ሲሉ ዝምሕል ሰብ ኣሎ ካብ መሓላ የድሕንኹም ምእመናን ኢታልምዶ መሃላ ለኣፉከ ይብል ሓደ ሊቅ ሲራክ ይመስልኒ ለኣፍኻሲ መሓላ ይትልምዶ ትኾርምየኒ ትበጥሰኒ ላውን ልዑል ሰባት እኒኡ ወየ ብሓቂ ስለለይናገሩማ ብመሓላ እዮም ለደግፍዎ ንግግሮም ኩሉ እዙይ ተደጊፉ ተኮይኑ እዩ እምበር ስቑ ኢሎም ኣይኣምነኒ ኢሎም ስለዝሓስቡ ኣቐዲሙ መሓላ እዮም ዘብፅሑ ወዘኢመሃለ በጉህልት ለቢጹ ለሓው ብጉህሉት ማለት ብሓቂ ብዘይኮነ መንገዲ ለይመሓለ ወዘኢነስአ ከንቶ በላዕለ ነፍሱ ኣብ ልዕሊ ሰውነቱ ከንቱ ዝኾነ ነገር ዘይተቐበለ ከንቱ ዝኾነ ነገር ዘይተቐበለ ትበሃል ተሎ ምናልባት ኣብኡ ተሓዊሱ ውዳሴ ከንቱ እውን ክለዓል ይኽእል ካሊእ እውን ከንቱ ዝበሃል ለኣኻ ለይጠቕመካ ግን ከምኡ ነገር ጌርካ ትቕበሎ ነገር ኣሎ ካብኡ የድሕነና ቅዱሳን ምእመናን ለይጠቕመካ ኣለሃለወስ ከንቱ ልስሙ እኳ ከንቱ هذا سبب كتخورة وينها نايمان كتخورة نيكا كابل يكون كتخورة جن
كتحصر يقبعي قل سقط ودحش بلا يقول كامل بخالي إلا نقر تقورا نقر زيها ريق بوري إذن نبي يزيلوا الله سلازي وقفت بيت مقدس سنينا ويلوا الله مثل لبونانا لنا نينا لبونانا قل من الخور عليو سيطان بخفاءات معالتي ليتي لا بزموتي لا محلاي لا بسرقتي لا عمزي لا بصدقي لا بقمي لا بقتلتي زلع علم منفس دين يفتلبي ويس زنصح لبه بنصحنا أيزنيو لمالتي نفر لا ينقر حصار سلازي بيت مقدس مالت قل بنصحنا زنبريو لمالتي دينقل ماريام أولى بيت مقدس نبرت لا لمهرتنا تمرتي لرأيتنا رئيتو قدسنا نصحنا تحتنا تعقستي نقرات كلهم فتنات تمطو وتوديو وستلبها كل نقروا البحر إذا تنبر نيرا لا أملاكات نقروا نيرا تسألي نيرا بزم خنيات زي قالوا وليدنا يوم لحسوا وسبات لبيت المقدس يوناس خمسوا آيات خون لنا خمس ولدنا وزعدنا كو تقراي بحاليكو نم تقارب بوتاتنا لك أنتكو مؤمنان كلهم على تأيين با لتمرت بيت الخون ودي حدا بالعصر الزاهر لتمرت تلهو كوي بحال ليرو لم يقار الذين يمدهم كوي بحالي لبيت المقدس كوسا يولناي كلهم طرح المحرس لا خونس كلهم طرح العالم او يسرح لا خونس لبيت እግዚአብሔር لخون سب كوي بحالي اي بحالي دي هم اي بحالي هم اي بحالي سلازي دينجل مريم قال صحنا لبيت المقدس يلم لحسواس زغرم ነገር ታሳተም ለወለድ ጓጓልስ አምላክ ተወለድ ኾይና ምስ መላእክት ትነብር ኾይና ኣብ ቤተ መቅደስ ትነብር ኾይና ካፍቱ ዝሐሰው ብላዕል ኾይና لذي وأهو بساعته لإግዚአብሔር بقلما كل حزب بعصد بيت እግዚአብሔር ومعيكل يجي يرسالم ما ازي مصعي أقدم كل سب لإግዚአብሔር اللي هو مصعي أقدم كل سب يهبلخو توحيد دنجل مريم أقدم ساعات يا مصع خوينا قريبا الذي قدسان ممنان كلكم مصع كلكم يخليو مصعكم كنو صبقلت مسرته يقر زي እግዚአብሔር أملاخي زي لم يكن يرس زي غير خاله زي طيقه كان يرحم مسحاويه زي كتقبر ليون لملك الله اي ناقلكم مصع كن محارنا يقرت على ماليش للحقيات لو تمصعني سفات تتصاريمس لأجل خمسي قبر الليل وما بأك وكاتة توحيد الإجزاهر بزي يا بلدي يقبل الإجزاهر يعشى الإجزاهر لسوي خم غير خلاش لأجل خمسي قبر الليل خاص مصع على لك حال حادثة تايقري ولا لنا إجزاهر عمله خمسي ولا مصع أدقنيا مصع خفوق مصعي أي سمري من توعلون أي سمري أما خنياتو إجزاهر كافت نقرنا كافت النمر ويجمعنا سل القبل تزيخ النجار يقبل ما لأجل خمسي قبر الليل ولسه قنيم زيادة غير لس ما أكبر كاري لذيك زاهر القبول ما نصح نجاري كلت القبول ونصح نجاري من نصح نجار تخنا يمبر لا ينصح نجار تقبلنا تولي ونصر زاهر يلو لا إلى عبيد ولا إلى مسوعيته كويس أتو عبيد بحال قدس زاهر تملكيته سي لبون صخيرو في الأقرى ومسوعيته ونصخيرو مسوعيته أريكو تقبلوا يه مسوعيتنا يقبل لنا زاهر أملاخ خزيت لك أو تزمر والنور مسوعيت يو فريه كنا فرتوا هايلو بتقداسي مسوعيت تجدان مسوعيت تدخل بيت كريستيان طول ما هديت مسوعيت يو كافت لينا توصت لك طلب እግዚአብሔር ይዝበጽሕ ነገር ግን ህሊና ግን መጀመሪያ ክምርመር አለው ኣብ እምነት ኮይኑ ይዝፍነው ለዝ ቃል እዚ ወይ ስለዚ ለሞዶ እዩ ወይ ስለተማሃሮ እዩ ወይ ትግል ስለልኻልና እዩ ኣይኾነ ህሊናና ትመዕቆር ንጹህ ኮይኑ ክቀርብ ተሎ እዩ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝበጽሕ እዩ ንጹህተ ንጹሃን ከዊና ይሉታ ይሉ ከመታወተ ዶር ዘሲና ሲሳያ ህስተመና ወስተሃኒ ስትየጽሙና ናሁ እቸም ቅዱስ ያሬድ ልገርመኩም ካፍቶም ሊቃውንቲ ሓደ ሊቅ እንዲሁ ካፍቶም ሊቃውንቲ ፍሉይ ብዝበለ ደግሞ ሊቅነቱ ተምኻልኦት ኣብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ወይም ደግሞ ፍትል ተገለጸሎም ምስጢረ መለኮት መሰረት ልገበረ ሊቅነት ትገብሩ ተለው ናቱ ሁሉም ዘይወጽሕዎ ሊቃውንቲ ፍሉይ ዝብል ደግሞ ጥራሕ ብቸኛ ተባሂሉ ዝግለጽ ደግሞ ምስቶም ናይ ሰማያውያን መላእክት ማህሌት ዝተዳሓዘ እዩ ማንም ተሻማይ ነው ይብሉ ይትናቱ ሊቅነት ካልኦት ሰባት ኣብቲ ዘመኑ ልዚ ልወጽሕዎ ሰባት የለው ልኡ ጥራሕ ዝተዋህበ ጸጋ እዩ ስለዚ እሱ እውን እንታይ ኢሉ ካብቶም ብዙሓት ለድንግል ማርያም መግለፂ ክኾኑ ዝኽእሉ ናሁ ተግህደ ልዕልናሃ ለወለተ ሃና እኒሆ
ጓልሃና እታ በመጽዋዕል ተወለደት እታ በሰለስተ ዓመታት ቤተ መቅደስ ለአተወት ክሻዓኸ ዝጓል ምዃና አይልረአ ነይሩ ሎሚ ግን ፍሉይ ክብሪ ሰማያዊ አምላኽ ተወልድ ምዃና ክብራ ተገሊጹ ኢሉ ገሊጹ ክብራ ተገሊጹ እግዚአብሔር ይባርክኩም ቅዱሳን ይመና ካበሊና ናይ ገረልና አምላኽና ጽቡቕ ነገር ተረዲኩም ማለት ክብራ ተገሊጹ ናሁ ተግህደ ትዚኦም ደሞ ብጣዕሚ እንትን ዝበለ እዩ ጥንክር ዝበለ እቶም ሊቃውንት ለዚምዎ እዩ ናሁ ተግህደ ልእልናሃ ልመን ለወለታሃና ዋይ ወለታሃና ጓልሃና ከምተን ካልኦት ጓላት ይመስለና ነይሩ ከምተን ኩለና መንደር ጓላት ይመስለና ነይሩ ኣብ ቤተ መቅደስ ክትነብር ተዓደለት ምስ መላእክት ክትነብር ተዓደለት አምላኽ ክትወልድ ዝኾነት ልእልና ዓለሙ ተገሊጹ ኢሉ ብፍላይ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ምስኣቶት ናታ ልዕልና ለመጀመርያ ግዜ ምግላጽ ለጀመረት መልአክ እዩ ጽላሉ ዝግርድ ደቢሉ ክብርቲ ኢኽሞ እሳቶም ብዛዕባ ምግቢ ከይሓስበለው ትሳቶም ዝሓስብዎ ምግቢ ግን ለኣኸ ይግበአኪ ንዒሉ ጋሪዱ ጽዋእ ህይወት ህብስተመና ይምግባ ነይሩ ከዝቲ ክብራ ተገሊጹ ትልዕልና ተገሊጹ እዚአን ንእሽተይ ነገር እየ ዝገልጽ ዘለኹ እምበር ቅዱስ ያሬድ ዝገልጾ ስለ ድንግል ማርያም ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣይ እቲ ዛቲ እንተታስተርኢ ምርሑቕ ከመባህቶት መን እያ እዚኣ ብርሑቕ ብርሃን ኮይና ትረአላ ተብላ ተነገረት ብርሃን ትወልድ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ትገርም ሰብ ትዝፈጠራ ዝፈጣሪያ ታይሎ ኢና ንብላ ፍጥርቱ እያ እግዚአብሔር ፈጠራ እያ ግን ደሞ ዝፈጣሪያ ዘወለደት ሓንቲ ቅድስቲ ኣብ ምንም ዓለም ለይፍለጥ ዝገርም እሱ እውን ድንግል ድሕረ ወሊድ ሊቃውንቲ ክትንትንዎ ተለዉ እቶም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ድንግል ማርያም ድንግልና ካበይ ካበይ እዩ ድሕረ ወሊድ ቅድመ ወሊድ ኩሉ ሻዕ ድንግል ተባሂላ ዝግለጸላ ስለዚ ብዛዕባ ድንግልና ብዛዕባ ንጽህና ክነውግዕ ተለና እዚው ዝኣኽለሞ ቅዱሳን ምእመናን ኣቱም መናእሰይ ክሻዕተ ሓዳር ትወፅሕላ ኸታ ድንግልና ኸመይ እያ እቲ ግደፎ በዓል ዓቕሚ ንግደፎ ሞት ድንግልና እዚ ፍልይ ዝበለ ተኣምር ፍልይ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ በዓልና ሂብናዮ እሞ እተን ሕና ንነብሮ ሎሚ ድንግልና ስለልተሰኣነ ንእሽተይ ክሻዓል ትምርዖ ትዕግስቲ ስለልተሰኣነ ዘጋጥም ዘሎ ሕማም ይርዳእና ደሎ ይሰምዕ ኣለና ዶ ብፍላይ ከም ሓድሽ ይነገሩና ኣለዉ ከዘምና ጥዕና ሰባት እዚ መከረኛ ሕማም ቃደም በቦታትና ብሊቃውንትና ኣብ ኢድ ቁፅፅር እቲና የነበርና ሕማም ሎሚ ከም ሓድሽ ምክንያቱ ንጽህና ስለ ዘየለ መስተ ስለ ዝበዝሐ ኣብ ልኸድኻዮ ዋዕዋዕ ስለ ዝበዝሐ ከም ሓዊ ይባላ ዓሎት ሕማም ይበሃል ኣሎ ቀሳፍ ሕማም ካብ ቀሳፍ ሕማም ንምድሓን እንታይ መድሓኒቱ ሓደ ምስታል ሓዝኻያ ምንባር ካልኣይ ክሻዕላ ኣኻል ትኾን ትረክብ ብንጽህና ምንባር ዚአን እየን ካብዚአን ካልእ ነድዩ ንገሩኒ ካልእ ኸታይ እኒኦ እሞዚኣት ንኽእል ኣለና ደ መናእሰይ ኣብዚ የለኽን ደቅና ምክንያቱ ተዓዊልና እንደሊና ቤተ ክርስቲያን ደቃ ክትተቃዓውዩ ታጓል ኒኣኸዚ ናጋዶ ትኾን ትመንእሰይ ኒኦ ናጋቦ ክኾን ተኾይኑ እዚ ዕድመናት ክሻገር ተኾይኑ ላቦነት ዝበሃል ክትሻገር ተኾይኑ ሎሚ ካብቲ ዝኸፍአ ነገር ምርሓቕ የድልየና እዩ ሎሚ ካብ ርኩሰት ንልሓቕ ብፍላይ ዓድና ትጸገምና እዩ ብዙሕ እምበር ትስንፍናና ለብዙሕ እዩ ካብ ዝገርመኩም ትጸገሙ ነየምህረና እዩ ብዙሕ ጠቕላላ ምንም ኣይምህረና ሎሚ ለዓብድ ሰብ እንደይ ኒኦም ፀታ ዓለም ድግስ ደጊሱ ዋዕዋዕ ልብል እንደይ ኒኦ ሰለስተ መዓልቲ ባን ዝሰኣኑ ሰባት ዘለዉ ምዃኑ ዝረስዐ ኣብ መንደሩ ክንደይ መከራ ዝጠመዩ ሰባት ምዃኖም ላረስዐ ኣብታ ገዝኡ ግን ክንደይ ዕብዳን ክንደይ ስኽራን ክንደይ ነገር ኒኦ ኣብየት ጎይታ እግዚአብሔር እዙይ ከይኾን ለሙና ደቅና ልትብለኩም ቤተ ክርስቲያን ናጋ ከይትስእነኩም ካብዚ ዝበሃል ትምህርቲ ካብቲ ልመፅእ ለመከራ ንርሓቕ ስሙ ምፅዋዕ የድልየለኮ እየ ትፈልጥዎ ኮ ኢኹም ኣውደ ምህረት ኮ የድልየኩም እዩ ቀሳፊ ሕማም ትበሃል ተሎ ለይፈልጥ ሰብ ነድዩ የለይ ኩሉ መድሓኒት ኣብ ኢድና ትህሊ ኩሉ መድሓኒት ግን ካብ ኢድና ውፂና እዩ ተረዲለይ ቋንቋ ትግርኛ ተረዲና ዶ ኩሉ መድሓኒት ኣብ ኢድና ኣለሃለወስ ኩሉ መድሓኒት ግን ካብ ኢድና ውፂና እዩ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ጸጋ እግዚአብሔር ብንጽህና ኮይንካ ትነብረሉ መድሓኒት እዩ እንድሕር ኢልናዮ ብሓንቲ ጸኒዕካ ትነብረሉ መድሓኒት ኢልና እዚ ካብ ህሊናና ውፂና ላፍቲ ክንሪኦ ለይኮን ክንሓድር ሕማሚ መከራይ ስቃይ ምፂና ድሓር ደሞ ትልገርም ትዕዳ ደሞ ሓደሽቲ ህፃናት ዝውለዱ እኒአው ኣብ ለይ ዕደኦም ኣነ ብዝገበርክዎ በደል እቶም ቆልዕ ብግቡእ ከይዓዊ ልዕውዮም ይስእኑ ይወድቑ ይሓሙ መከራ ይወፅሖም ተሓላፍነተይ ዘንጊዐ መን ይዕውዮም እዞም ህፃናት እዚኦም
ግን ደሞ በኻሊካ ዓቕምካ ብላዕሊ ሕማምካ ወፂካ ከይኾን ደሞ ባዕልካ ብልተምፅኦ ገል ታዕታዕ ገል ጠምጠምጠም ክትብል ክተምሺ ክትሰቲ ለምፃኻ ፀገም ብንፅህና ምስኣን ልመፅእ ፀገም ብዙይ እንደይ ገዛ ልዩ ዓንዩ ዋይ ላርሳዕናዮ እኮ እዩ ምእመናን እንደይ ገዛ እኮ ዓንዩ እዩ እንደይ ህፃናት እኮ መከራ ገጢሞም ላብዛ ዓለም እዚ ኣምፂናዮ መብለ ይፈልጥዎ ህፃናት ኣምፂና መዕበይ ዘይብሎም ገዲፎሞም ዝኸዱ ወለዲ እኮ ብዙሓት እዮም ኸዚ እውን እሱ ይድገምሎሞ ጥንቅቕና ነስተውዕል ፈሪሃ እግዚኣብሔር ይሃልወና ሃይማኖትና ንሓሊ ሓደራኹም ናብ መጨረሻ ከጠቓልላ ዝደሊ ክቡራን ምእመናን ኣቦታተይ ኩልኻቱ ኣዴታት እቲ ዘመን ክብድ ዝበለ እዩ እሞ ምስቱ ክብደቱ ልመጣጠን ሓሳብ ንሕሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ተብዝባና እኒኦ መከራይ እቲ ናትና ተሓሳስባ ኣይተመጣጠነ ረእይዎ ኢኹም ኣብ ኩሉ ህይወት ሰብ ረእይዎ ገምግምዎ ኢኹም ኣብ ኩሉ ሰብ ትግምቶ ተለኻ ልዙ ዘመን እዚ ልምጥን ኣተሓሳስባ ዝሓስበ ኣይትርኢ ልዙ ልምጥን እውን ንግግር የለን ካብ ስንፍና ይወፃና ስለዚ ናትና ፈተና ዝዓዲ ብህንደይ ኢልካ ኣይ ቁፅር ክቁፀር በነመብራ ኣብ መሪሕነት ዘለና ሰባት ኣብቲ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዘሎ ፈተና እዚ ሕማም ከም ዘሎ ትምፍንቓል ከም ዘሎ ትጥምየት ክሻዕ ኸዚ ከም ዘሎ ኸዚ እውን ተሓድሽ ሕማም ደግሞ ብቱል መፀና ጦርነት ለምፅኦ ሓደ ጎይ ኩሉ እቲ ሕማም እሱ እዩ ርኩስ መንፈስ 2013 ኣብዚ ዓዲ እዚ ዝገጠመና ዝወደቐና መብረቕ ክፉእ እሱ ለምፅኦ በሰላ ክሻዕ ኸዚ ላይ ሓዋይ ቆስሊ ዘለና ህዝቢ ኢና ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ናብ ውሽጥና ሕመቕ እውን ላወሰኸ ዝኸደሉ እውን እዮ ለዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክረድአና ልቦናና ብንፅህና ተሓፂና ለእግዚኣብሔር ንጠይቐሞ ቅፅበት ከምዚ ሓደ ሓደ ግዜ ትፈልጡ ዶ ምእመናን ዝናም ክዘንሚ ለይሊ ካልእ ተሓስወስ ከቢድ ፀሓይ ሃሩር ትፀንሕ እሞ ብናይ እግዚኣብሔር ጥበብስ ካብዚ መፀ ዘይበሃል ዝኾነ እቲ ደመና ምፅኢላስ እቲ ደረቐ መሬት እንታይ ይኾን ብዝናም ይርሕስ እንታይ ይሰኣኖ እግዚኣብሔር ከዝለጨንቆና ብዙሓት እዮም እዚ ጭንቀትና ኩሉ ፃሪሩ መራሕትና እውን ኣስተኻኺሉ መራሕትና ንመኽሮም እምበር ንፀልዖ ሰብ የለን ስልቻ ዝበሃል ናብ ቤተክርስትያን ባህሪ የለን ንወቕሶም ግን ምውቕቓስ ግን ይከኣል እዩ ምምኽኻር ግን ይከኣል እዩ ስለዚ እቶም ኣብዛ ምድሪ ዘለዉ መራሕትና እውን እኮ መብዛሕትና ከም ንሪኦ ንወቅስ እምበር እኮ ዝፅሊ ሰብ እኮ የለ ቅርቢ ኢሉ ለስተኻኸል እውን ውሕድ እዩ ምፍራድ ዳ እሞ መዓዝ ለስተኻኸል ኮይኑ ተሓደ እንተሓደ ፈሪዱ መዓዝ ነገራት ዝስተኻኸል ኮይኑ እቶም መራሕትና እውን ካብ ኩሉ ብላዕሊ ካብዚ ይኾኑ እዚ ፈጠሩ እዚ እኮ ገበሩ ካብ ክንብል ወይ ቅርቢ ኢልካ ኣብ ወፍቲ መዓዲ ዕድል ተገጢምካ ትኽክለኛ ሓሳብካ ምግላፅ ወይ ከዓ ድምፂ ዘይብሉ ለኣቶም ለይሰምዕዎ ነቲ ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ብፀሎት ሓቀኛ ዝኾነ ፀሎት ፀሊኻ ነገራት ክስተኻኸል ከም ዝግብኦ ምእማን እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ወግዒ በዚሑ ዓድና ወግዒ ጥራሕ ኮይኑ ብወግዒ ዝስተኻኸል እውን የለ እንደይ ኩሉ ወግዐኛ እዩ ኩሉ እውን ካብ ርእሱ ኣውፅኡ ሰላም ንምንታይ ለይ መፀት ኢሉ ትብሎ ዋላ ሰላም ለይብሉ ሰብማ ሰላም ላኸደት ለዋለ ትሰምዖ ግን ውሽጢ እኮ ሰላም የብሉ እሞ መንዳእይ እንድሕር ኩሉ ሰላም እንደሎ ኮይኑማ መንዳእይ ልሕምስ ኣለ ህዚ ዓዲ ኢልካ ተበልካስ ይገርመካ ታይማ ኩሉ ኣብቲ ሚድያ ዝወፀ ሰላም ውሎ ኣበይ ደሎ ህዝቢ ድኣይ ሰላም ለይደሊ እቲ ምእመን ተረእኻዮ ለፍቲ ሚድያ ይርከብ ኣሎ እተን ኣዴታትና ለፍቲ ሚድያ ይርከብ ኣለዋ እቶም ኣቦታትና እውን ኣብቲ ሚድያ ይርከቡ እቶም ቀሳውስቲ ኣብቲ ሚድያ ይርከቡ እቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ኣብቲ ሚድያ ይርከቡ ኣበይ ደሎ ፍጥረት ድኣ እዩ ኣዊንዮ መን እዩ ካሊእ ትርፊ ዝኾነ ፍጥረት እኒአና ድዩ ለይረአ ምሳና ለይሕወስ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ተሓስቦ ተለኻ ብጣዕሚ ዝገርመካ እታ ሰላም እትበሃል ሲ ብቃላ ኾነት እያ እምበር ኣብ ልቢ ላይ ኣተወተ ኮይና እምበር ሰላም ዳ እሞ መን እዩ ሰላም ኢሉ ለይትብሎ ትብሎ መን እዩ ሰላም ለይዝመረው ዝኸዚ ግዜ ኣበይ ከባቢ እዩ ሰላም ለይንገረላ ምድያ ግን ኸ ከምቲ ዓንተወ ነቢይ ኢሉ ነገረና ኣይ ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ምባል ዘይኮነ ዝነገረኩም ኣለኹ ሲ ኢሉና ዳዊት ደው ምባልኹም ኣይኮነ ኢሉ ታማ ንብለለናስ ኣይ ንፁህ ልቢ ሒዝካ እየ ዝብለኹ እምበር ደው ዝበለ ኩሉ ማ ይጥቀመሉ ኢለ ኢልና እቲ ነቢይ ኸዚ ለሰላም ዝበለ ኩሉ ይጥቀመሉ ናይ ብሓቂ ሰላም ዝኾነ ሰብ እዩ ውሉድ ሰላም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ውሉድ ሰላም ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ኣማኒ ዝኾነ ነገራት ኩሉ ይቕየርሉ እዮ እሞ ኣብ ጭንቀት ዘለኹም ምእመናን ደቅና ካብ ሰብ ዝሰኣኑ ንጎ ፍትሒ ብዙሓት እትበኺዩ እኒአኹም ትጭነቑ እኒአኹም ዝጠምዩ እውን ብዙሓት ዝተገፍዐ እውን ብዙሕ ለሓዘና ክሻዕ ኸዚ ቁስለን ዝቆሰላ በቢ ሆስፒታል ዝወደቓ ኣዴታትና እውን ብዙሓት ኣይዞኹም ተካብ ሰብ ዝሰኣንኹምዎ ፍትሒ ቅፅበት ዝኾነ ኣምላኽ መድሃንያለም ሓደ ተኣምር ክሰርሕ እዩ ደስ ይበልኹም በቃ ምንም ተኣምር መጽሐፍ ቅዱስ ተናጊሩ ልምካሕ ሰብሲ ብሰበይ ይመካሕ ብኽንዲ ሰበይ ይመካሕ እገሌ እኒህነ ይበል እግዚአብሔር እኒህነ ይበል ልምካሕ ተኾነ ብመን ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ብእግዚአብሔር ኣነ ተስፋ እዩ ዝብል ዘለኹ ኣብ እግዚአብሔር ተስፋ ለወደቐ ስለለይ ተረፍ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ክልቲአን ከይንስእነን
أبز عالم زي لكن توفتي لكن تكين خان لا أملاخنا قن نصقع خين طراطر خمزهم تطراطرتي قطر معلتي سويل صحيل صدقهم أملكوت እግዚአብሔር فريها እግዚአብሔር زي ولهم هم كيتخونوا قدسان من حاضرهم ولدهم تجارو أمنتيهم እንዲያምሉ ዓለም አመንት ኮይኖም ካስ ለኻልኦት እምነት ለተረፉ ሰባት እዮም ወለቶም አይተመለሰን እንበር ለዝኹል ክርስቲያን የዝውለለ ሁሉ ደው ይኹን ሰማያኑ ማእኸል ዓዱ ክርስትና ካውዚ ተቀድሑ ዝኸደ እዩ ክርስትና ካውዚ ተቀድሑ ዝኸደ እዩ ሓቂ ካውዚ ተቀድሑ ዝኸደ እዩ ግን ለጥመቕኻ የሰብ ይድግፈካ ዳ እንበር በላዒኻ ክኾን ገለ ይግባይ ነይሩ ክዳን እኳ ዘይፈልጡ ነይሮም ዝኸደንኹሞም ህዝቢ ስኻትኩም ኮ ኢኹም ሃለዋት ኣምላኽ ዘርእኻዮ ህዝቢ እዚ ኮ እዩ ግን ውለቱ ደዚ ይኾን ነይሩ بحق ولته زهزب زي زيدي كون نيرو بعلخا خادين خا بعلخا طمي خا بعلخا رئي خا بعلخا هيمانة الليل خا كل نجار لما رخا يهزبي مدفئ خا كون يدباي جن خوينيو تخوانا لجن يلكم له فكاو سبات كاو غربيت يكون كاو بوليتيكانيات يكون لسانهم وصقا كام من تصبيوا يزلزلهم كام من تصبيوا كاو እግዚአብሔር تصبيوا مخنياتو قدس مصحف تايل እግዚአብሔር بحق امينو للصليه እግዚአብሔር بحق امينو لاملاخو تصقع اي حفري حدا معلت مكرو تقنطيطو برهان كريو سلازم برهان كريو برهان كريو سلازي ازينا مو دنگل مريم لبيت مقدس لاتوت ليو بزحتنا ون ميمنان እንኳን ለቤተ መቅደስ ናአቱስ አቤተ መቅደስ ለአቱ ሰባት خبر لين هون كاين هلي تطنقق زم دقي لابلي معلنا ينوعل أبلي سرحنا ينخد لي من نجارنا ينناجر منفس قدس وشتنا يحضرنا هو እግዚአብሔር لبارخه ما بحيز البيت እግዚአብሔር يمزق እግዚአብሔር لبارخه بوتاته يبارخني مدلኛ አየሞ ይቅርታ ከገብር ለሆ ይብል እግዚአብሔር لبارخه ተፈላላይ ሓደ ይገብር እግዚአብሔር لبارخه ሰበይ ብድል ይባሃል ይጋገዩ ገጉ አሚኑ ላው እግዚአብሔር አምላኹ ይወድቅ ካውዚ ገግን أبل على جا دفرت جن مقصفت كي يخوننا أين دفر دفرت قتالي نطفئوني الذي زي تتمرتي كاو دينجل مريم تايتم هيرنا نصهنا قدسنا دينجلنا نبيت مقدس نراه أمهرات الناس قدستي خميس تقدست باليا خميس سوارخ تبونيا انزل فتنبر كويلنا تليك عن توحونا الزمر لنا نور انزل فتنبر واستويت እግዚአብሔር كل شعب بيت مقدس تنبر يجتمع ما خزون إذا بعل إذا نجارات زي الجلز نجارات زي الجلز أبرح أزلهم يخون أو قرب أزلهم يخون منان حضر لكم تزمن فتن يوزح الله يمو خالق فتنا هم فتنوا معتوهم يكرستناهم يجان حضرك ولكم يدل خم أبو خم حاو قدسان منان إذا كرستنا فتنا يوزح له أجاش خوينا متقبلهم ومسمات الأسهم خوان يدل له لا كرستنا قال يوم من نشأم أمريكا الجوارو قال يومنا خالي خناتات الجوارو لا أخم تمليسهم كمرهم يدلي اللوم أي نحنا نايم جبنا جريس أجمعنا نيرو مجوون صح نجوها كحل فيه هاي ما نتجنم هركم بر كاهم مين مهاريت والهم ومي حفردي كتلوا ما يجيب بعيد منا ولوهم هم ولو تزيل لي نشتي حرص بفستال جيرهم خفيلهم افتقرات نريان لنا خفافيلهم تنحرص هي وما وشت أنجن ويتا وشت آل بحالني خليتهم بعدهم يمنا خليتهم بعدهم عن سويت وديعية عن سويت تايلن مسيركم سي لخون سوايس تنقلين يعقد دخينا مزن فاي لقطة أيو تلوع وين قال لقطة أيو سلامات لا ولا بلقطة أيو لكافت لقطة وش تستاينيرو ها لخون حس عندي نيرو نحر وقع عمونس بخيا واحد تاخذين خنات بيتنا بلقطاته خنست بخيا لقطاكم من يولي قدا كوينو وي تلقطا نجر لا تاين انت سويت تردد معنا خزي زن كلن رديته لو حرص المصال لو لبام سن يستعلن ديخون ها السخم تاريخ التغير ساعات فتح سينهم سلام سينهم بر امنكم حقف فيكم تاريخ التصرح تجارو جغانو صبقات ولد سلالخنهم زن حرص أيخوني لكم لخ بس ما عميلهم بس ما جزاهر تمجوهم واحد يعطيوني نجر جن ما عدة جن كي يخون حدا راك ولا ليه وسوات لك جزاهر ولا ولادي تنقل